जमीयत का परचम उठा कर चलेंगे, जहालत जहां से मिटा कर। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लज़ी अंज़लल किताब अला अब्दिही मुहम्मदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम यजअल लहू इवजा व उसल्ली व उसल्लिमु अला अब्दिही व रसूलिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मुबारक इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिन मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम रईसल बरनामज व ज़ुमलाइल किराम वल मुस्तमिऊनल इज़ाम क़द तलौतु अमामकुम आयतन मिनल क़ुरआनिल करीमिल आन कमा समिअतुम व हकज़ा क़रअतु हदीसन नबिय्यिल मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम الذي يظهر خصائص القرآن العظيمة ومرتبة من يشتغل بالقرآن تعلما وتعليما. إخواني في الدروس، إني أود أن أسعد بتبيين فضائل القرآن وأحظى بأن أكون رطب اللسان بذكره الكريم. أيها الإخوان، هل أنتم تعلمون ما هو القرآن الكريم؟ القرآن هو الكتاب الذي نزل الله عز وجل من السماء إلى الدنيا على عبده الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن هو الكتاب الذي نزل لهداية الناس إلى الطريق المستقيم. القرآن فيما في الصدور. أكتفي الآن وبهذه الكلمات الوجيزة، وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.